старший занзаним нолсе. Кам тарак потерпи, Жанушка. Не. Чия гане до двое дори? Чи гап шид бу? Oğlum amilador ama da harcı fırdaysa. Fırdaysa ki dadacına tubugum. Чи? Да, отай мара ту ба номуш фарёд кардани. Ман тра ҳеҷ вақт наям оно михелӣ кунӣ. Чиба мехмеги? Риштай. Aziz. Бо аё келин куби ба фикрам ҳамсоя да бо чизе дар кор шида. He Aziz mazra fayrod karaysam inja bufro. Ты kim вообще мара меги ки бра чойдам ки брам сояра ниго ки ки вообще дам инҷа ки Отаҷон. Хаб ки шарманда кади. Отаҷон келинтон хай ҳомиладора. Хаб ки. Aziz. Хаб. Ихтарои озирара бачамози вообще фаҳмида намешавад. Отаҷон хай ором шавен, шумо мардакем ку хай келин шумо медонед ку дӯстон медора, марам дӯст медора. Чия? Занак ти бо чо када иҷа шишти? Ягонҷо дар кадаса хе рафте. Навоя бечано. Яки тума мемонам, то отай мара бизани. Хоҳари пул то барои чӣ кор накардед? Aziz. Келин! Aziz mano nafodeси. Келин! Bu bro Aziz. Алиҷон! Биги завтан хитм давлен надорам. И ба эътибора бисёр тамошо кадаги буд. Занак чӣ кадаса? Чӯе кабуд дам кина бугу? Отаҷон ором шавен, Отаҷон ваҳ дилтон дар кайса Отаҷон ором шавен. Боз маро успокоит. Ота! Занак ота ба кашти. Ота. Уф. Ай мой сарым нафурдест ай мардак. Занак бо чо кад? Иҷа занак ти иҷа бишин натуда ҳоз я ором шамада ти я чӣ мёрам мӯи сарадам хушру мешаки бо мефората. Фаҳмиди занак? Аварех. Ҳамиҷа биши отама назани бо. Ne Aziz biyor ayca biyor. Dada Johnny muy sorun tabii. Kim muy sorun? Занак шам. Ota. Даже ota bak kıştı ota bakın. İki rasisi kabuğu kuşu doştay. Şampunayma. Алиҷон бачам тинҷия? Я шампун додам, ро овардам, хайрат успокоиться шид отахит кадай. У шампуна куҷо харида? Ураён ҷубои супермаркети ҳами шаҳрда буда. Даромадам гирифтим омадам мира биза то чиха спокойниш вая. Бачам бира ҳамин шампуна блокш кати бихар ки дига ин хали истерика накунам. Dadajon, ay şampunu marda kuram istifoda me burdiyan. Şuma avzardın o şuve. Otajon uspokojся клен хай. Алиҷон, ота. Эзен ҳард ҷам кинели бо сотона мехона. Бери давше. Ина мияй? Авака. Салайра ма хидме. Бесака. Шерон рона мези ба ҷанг бо шағулон. Ду хира ма хидме гирма. Кагда шогар. Мазаша безе багрез. Тамомака. Шумой бо богяка. Рафти. Базаниш руш замин абаз. Ака, бра. Акия гапайку шогирд меган ки қадри устод аз падар беш аст. Устодоро ака бисёр ғам натем. Ягон кор дар ҳаёт мақсад я бор да намеша, я бори дигар. Не ака ҷо бурахида. Ох я бори дигар на. Не ака бурахида. Акай сабза. Устод. Катума назади. ма ака ҷангкунӣ наёмам даам ҷомара зади попшин парид намедони ака куҷо дай попшин. Ака мара тай дисти ҳами халос кун ман да 10 та попшин мехарам. Ту ки? Попшин ва гумши. Оча мекша. Ака задан киштан ман да 10 та попшин мехардам. Акалам болам ра я бор мезади. Не биши ака, биши ака. Уҷа рафта гу ака. Либосои залравӣ тайёрам? Ака. Майку, ты хушбахтарин одаме медонӣ. Ман скоро тура Дубай мебарам. Гудайда, пистача.
چهار چشمه بگی عروس آنومرا شب تمادا پوپسی یا خیرات نه خمولا یا مسادا اهمیت نداره просто هوا سیترا خورده استیم вообще اهمیت نداره از 10 minut بریم من یک کلم گردن من خیمه کپی من میرم باید تو مینویسم در چی با وصلی خطم خوشروی کی تو با شما را یا در میزنی من را بینی میشکنه یا موبایلین صدا خو میرم دورو قیمت چی دگر تو سوم شد دودا میتونی تو میدونی پیتوخ برومدی Allah bigirip Karolasın. Ay ben sen okuyorsun da bilirsin. Bir dakika. Burayı kullanıyorsun da. Aha. Tamam. Arkadaşlar. Ben sırf desem de kullanmadım. Начали делать. Где немножко разговаривала. خیلی که میدونین ما уже سیم بوره کارتای تینکوف реклама کردم و یگام کس شکایت نکرده و ما هم میدونم که 90% подписчикای ما بیرون وطنای غریبی دان کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارتای تینکوف مشکلی نیست از ما شما دام میفهمونم کارتای تینکوف بلک میتونه شهروندای خارجی نیز دسترس کند با اون شما میتوانید مبلغ را به کمیسیون با تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولتی مستقل انتقال دهید. کارتای تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیل که در پیشان موندگی میتونید بدرین درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما میتوانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیون با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه شما فوراً میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیون پنهانی با قبول کننده می آید. قبول کننده می تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت میتونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیون گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات ها اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان موندگیم میتونید بچه ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تو مخولای زکاس میکنی میوره به خونتون میرسونه به یگام سوم دستافکش هم داشه به شما دستگیری شما پیش روی ما. سلام علیکم کاکلا اهو ماهو چوتکا همه تینجا